नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. जून म्हयन्यांत स्वदेशी C-295 विमानाच्या पयल्या उड्डाणान भारतीय हवाई क्षेत्रांत व्हड येस मेळयला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळींत म्हळां. अशे तरेची 40 विमानां भारतांत तयार करतात अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिली. हे खातीर MSME आनी एरोस्पेस मळार नवी चालना मेळटा आशिल्ल्यान रोजगाराच्यो संदी वाडटा आनी आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प अदीक घटमूट जाता अशें प्रधानमंत्र्यान म्हळां. C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है. कांय काळ लोकांनी भांगर खरेदी करप आनी विदेशांत प्रवास करप टाळचे, तशेंच कार पूल म्हळ्यार एकाच गाडयेंतल्यान खूब जाणांनी प्रवास करपाच्या पद्दतीचो लाव घेवचो अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां. चवथी खातीर गणपती बाप्पाची मुर्ती ह्या देशाच्या मातयेंतल्यान तयार जाल्ली आनी थळाव्या कारागिरांच्या हातांतल्यान तयार केल्ली आसची हाची खात्री करून घेवपाचो उलो तांणी मारलो. निमणे प्रधानमंत्र्यांनी उदका संवर्धनाचेर भर दिलो आनी पावसाच्या उदकाचो दर एक थेंब वाटावचो पडटलो अशें सांगलें. कॅच द रेन मोहिमेची गती उणी जावपाक फावना अशें तांणी म्हळां. पावसाच्या उदकाची साठवणूक करात अशें म्हणीत कॅच द रेन हो उपक्रम देशांतल्या नागरिकांनी गंभीरतायेन चालीक लावचो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या आवाहना प्रमाण गोंयकारांनी कॅच द रेन उपक्रमांत वांटो घेवचो. उदकाचो प्रस्न सुटावो करपाच्या हेतांतल्यान ही मोहीम म्हत्वाची आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात कार्यक्रम कहा उन्होंने उनमें कैच द रेन की जो कैंपेन में सहभागी होने का सभी लोगों को आह्वान किया. मैं भी गोवा के लोगों को आह्वान करता हूँ कि कैच द रेन इस कैंपेन में सभी पार्टिसिपेट हो और जितना हो सके उतना पानी कंजर्व करें. ये तो डायरेक्ट मैसेज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दी है. गोंयच्या समृद्ध इतिहासांत आनी सांस्कृतीक दायजाचें जतन करपाच्या उद्देशान पुनर्स्थापीत केल्लो हळर्ण किल्ल्याचें औपचारीक तरेन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं लोकार्पण जालें. 17व्या शेंकड्यांत सावंत भोसले हांणी बांदिल्ल्या ह्या किल्ल्यान ते काळांत न्हंय मार्गान चलपी वेपाऱ्यांचें रक्षण केलें आनी गोंयच्या उत्तरी सरहद्दीचो राखणदार म्हूण म्हत्वाची भुमिका साकारली. सरकारान 66 लाख रुपया खर्च करून ह्या किल्ल्याचें नूतनीकरण केलां अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. फाटल्या 7.5 वर्षाच्या कार्यकाळात अशाच पद्धतीत आम्ही जाका म्हणटा की विरासत भी और विकास भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या कार्यकाळात आम्ही जाका म्हणटा की विकासा बरोबर विरासताकूय बी खूप महत्व दिला. आमचे आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हे आमकां टिकोवन दवरपा खातीर सातत्यात आमचो प्रयत्न आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला 2029 मेरेन देशाक नशामुक्त भारत करपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या. गोंयाकूय ह्या 3 वर्सां भितर नशामुक्त करपाची मोख गोंय सरकारान दवरल्या अशें गोंयचे मुखेल सचीव व्ही. कांदवेलू हांणी म्हळां. येता ते 3 वर्सांत गोंय ड्रग्स मुक्त करपा खातीर पुलीस खासा आराखडो तयार करतले अशी घोशणा पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी केल्या. फाटल्या 5 वर्सांत 1000 वयर ड्रग पेडलरांक अटक करपा सयत 1000 किलो वयर घुंवळी वखदां जप्त केल्या अशें पुलीस महासंचालकांनी सांगलें. तशेंच 900 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. संवसारीक घुंवळी वखदां विरोधी दिसा आयतारा गोंय पुलिसांनी घुंवळी वखदां आड मॅरेथॉन म्हळ्यार धांवपाचे सर्तीचें आयोजन केल्लें. ताळगांव हांगाच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर ही कार्यावळ जाली. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी राज्य भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हांच्या वांगडा कदंब पठाराचेर भाजपा मुख्यालय इमारत बांदकामाची पळोवणी केली. ह्या इमारतीचें 90% बांदकाम पुराय जालां. 15 ऑगस्ट मेरेन मुख्यालयाचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वा केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह करपाची शक्यताय आसा अशी माहिती केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिली. पणजी शारांतल्या हेडगे कुत्र्यांचें सुमार 80% रॅबीज प्रतिबंधक लसीकरण पुराय जालां अशी माहिती पणजी महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिल्या. एनिमल बर्थ कंट्रोल उपक्रमांत पणजी राज्यांतल्या हेर वाठारा परस मुखार आसा अशें तांणी सांगलें. Now, Panjim has the highest vaccination rate in all of Goa. It's around 80%. Now, there are certain issues that we have when it comes to the remaining 20%. There is issue with feeders, there's an issue with people protecting the animals and all. And the Supreme Court guidelines have made it very strict. Now, Panjim is doing very well when it comes to ABC programs. We are doing the best in Goa by far. 80% has not been reached by any state, any municipality or any panchayat in Goa. So now, the remaining is proving to be a little bit of a problem. So now that we have to work on how to address that. I would speak to Animal Husbandry Minister. First, take all 3 areas. You talk about Santa Cruz, Talegaon and Panjim. And do mass sterilization drives in all 3 areas. Because only if you bring down the rates in those areas, will the areas in Panjim come down also. So that plan I have to sit with the minister and figure out now what is to do.
गोयच्या कनिष्का निंबुरिया हाणें पंजाबातल्या जालंधरात सुरू आशिल्ल्या भारतीय बॉक्सिंग महासंघाच्या राष्ट्रीय बॉक्सिंग सब ज्युनियर सर्तीत चलयांच्या गटात कांस्य पदक मेळयलें. पणजे वेळच्यान नोंद केला त्या प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.